aw ye dunan ye a ko sigira ne de sen kan cɛ tɛ an saba Mamu Diko Kawujim ani ne an saba de sigira kuma la fɛn fɛn bɛ a bɛɛ nana kɔfɛ n b'a fɔ Diko bɛ balo la Kawujim bɛ balo la wa u tulo bɛ n na u ɲɛ bɛ n na Facebook kan cɛ tɛ yen ko n bɛ se ka bɔ ko n ye mun fɔ ko tiɲɛ tɛ bonya tɛ sijɛ ye bonya tɛ si ye bonya ye hakili ani kumakan ka ɲɛsin fɛn min ma n'o de ka bon o fɔbaga ka bon n'o man bon o fɔbaga man bon n'o man bon o fɔbaga man bon Mamu Diko Kawujim ma tan denkɛ bara sunkalo kuma se n bɛ rajo min na o ɲɛmɔgɔ anw de sera Diko ma o jamana kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ yen n'an ma wuli ka kuma a laban man ɲi Diko ko tiɲɛ don a ko nka an filɛ yɔrɔ min na bi ne ni Kawujim datigɛlen don an tɛ kuma an ye Diko ni Kawujim nasigi k'u la kuma u fila tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o kɛlɛɲɔgɔnya sɔrɔla mun na tribunal la Diko welelen ka taa tribunal la o don Kawujim taara Afrikabulu sanfɛ ko boli min tun kan ka kɛ ko k'a fɔ ko Yagi ka bere bila k'a fɔ Kufa ka bere bila k'a fɔ ekɔlikaramɔgɔw ka kalan daminɛ k'a fɔ Blende ko ka ɲɛbɔ ko boli ko o kun yɛlɛmara bilen k'a kun tɔ kɛra ko IBK ka fanga bila Kawujim y'a fɔ o don su o tile damadɔ Diko bɔra ko Buye ye ci bila ka bɔ Ɲɔrɔ ko ka boli jɔ Kawujim ko Diko y'ale lebu kɛnɛma u da tigɛra ten u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ silamɛ fila an ser'u ma k'u fila la kuma a ko bɔn Kawujim n yafara i ma Jim ko n yafara a ye taa n denkɛ Rasmatu bara n'aw bɛnna mun na faso ko la an b'o kɛ an saba sigira Kawujim ka so ne ani Ciden ni Kawujim n k'an ka labɛn an ka 2023 an ka fanga ɲini an ka sɛnɛkɛlaw ɲini gɛlɛya jɔn b'u kan jagokɛlaw gɛlɛya jɔn bɛ yen ekɔlikaramɔgɔ gɛlɛya jɔn bɛ yen lakanabaliya kun ye mun ye an ka fɛɛrɛ ɲini ka an labɛn kalafili tɔ man jan k'o kɛ ngo n'o tɛ n'an ko ka ɲɛmɔgɔ gɛn bi ka bɔ yen diɲɛ yɛlɛmara n'an y'a gɛn cogoya la sariya ma cogoya min fɔ n'an y'a gɛn cogoya la an ni diɲɛ cɛ bɛnna mun kan o t'o cogoya ye an bɛ bɔ diɲɛ tu la k'an sigi n'an dun sigira an ka hôpital bɛ fonctionner courant min na a courant tɛ bɔ an bara an bɛ furakɛ fura min na a fura tɛ bɔ an bara an bɛ taji min min a tɛ bɔ an bara malo 100 o 100 malo 60 bɛ bɔ kɔfɛ an b'a tɔ bɔ min o bamananw ko mɔgɔ tɛ dusu k'i yɛrɛ jɛ i bɛ dusu k'i yɛrɛ sɔn mun n'an ye buwa gɛn sisan mun de b'an bolo ayi k'an k'a to Ala ma n ko Ala kelen ko k'i kana foyi kɛ ka sɔrɔ i ma miiri fɔlɔ a kɛra ten o bɔli tun kan ka kɛ ni sunkalo banna juma fɔlɔ min bɛ da o kan an ko an tɛ taa la ni cogoya tɛ yen an tɛ taa anw ma sɔn mun kɛ Kawujim wulila o de la ka taa se Seku Umaru Sisoko ma EMK ka bɔ yen ka t'o bara ka taa sogɛli ninnu bara FSD o de nana wolo M5 na dunan tɛ k'a fɔ dɛ ne de bɛ k'a fɔ cɛ tɛ Diko ni Kawujim ne saba de don an saba a wolola mun na a don Diko ko ma boli fɔlɔ min kɛra filanan don min na jama ko k'u bɛ taa lɛtiri di IBK ma k'a ka démissionner a don dɔ bɛ Bamakɔ ko Bubula aw b'a ka kumakan mɛn yan Diko ye mɔgɔ ci ma k'a fɔ n denkɛ a kana n mago b'a la ko bɛɛ bɛ ka se ma fa kelen fɛn dɔ bɛ yen gundo bɔ tɛ jamana ko gundo tɛ n tɛ bɔ ni fɛn bɛɛ a don nana a ko n ma a ko n den n sigilen bɛ a don podium na fɔ n bɛ yɛrɛyɛrɛ ni nin jamaba tun yɛlɛnna palais la Maliko kun banna a ko bi de n y'a dɔn ko ninnu ta tɛ faso ko ye ninnu ta ye faso ci de ye n ma nin fɔ yɔrɔ si ni yan tɛ n ko mon père n ye kangari da i ye dɛ n k'aw bɛ mun na a jɛlen tɛ n ka jɛlen tɛ a ko an b'an to nin na dɔ bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka na fanga ta an t'a tigi dɔn an t'a nacogo dɔn an t'a nakuma dɔn wa an t'a dɔn mɔgɔ sugu min don ko an bɛ bɔ an b'an to nin na tan ko surasi dɔ bɛ wuli ka na coup d'état kɛ ka fanga ta an t'a surasi dɔn an t'a hakilina dɔn a n'an ma bɛn fɛn na an tɛna se k'a contrôler o de kɛra Asimu ye Diko y'a fɔ n ye walahi a n'a ka ko b'a jɔrɔ la
a ko mon père, a ko mon fils, mais jɔrɔ fɛn min na an b'an to nin mouvement na kungelennaw tɛ kelen ye laɲini tɛ a ko i ye jɔrɔ min kɛ a jɔrɔ bɛ n na bi k'an b'an to nin na ko quelqu'un va venir de nulle part prendre le pouvoir dont on ne sait pas où il va, dont on ne sait pas qui il est, dont on ne sait pas ce qu'il a en filɛ o de la bi a kɛra ten dɛ u bɛ bɔli la Hachim, Sadio Kamara, Modibo Kone, Goïta olu bɔra Woni fɛ dɔgɔdɔgɔnin fɛ ka na fanga ta coyi u sigilen to an filɛ o de la bi o de la n nalen ka bɔ kɔfɛ coup d'état kɔfɛ M5 kun tɛ sɔrɔsiw de nɔ sɔrɔsiw de tun bɛ M5 dɔn an fila kɔnɔ bi san kelen dugu 1600 de bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka don yen 1600 localités sous embargo école-so 1000 ni kɔ datugulen don école-den 200 ni kɔ olu tɛ kalan na bi mɔgɔ 600,000 bɛ ni dumuni ma di u ma kɔngɔ b'u faga bagan 1,000,000 o de bɛ kɔfɛ Côte d'Ivoire. Mon père l'a dit, le pays est à terre, sans quelle transition, Kenya zéro, Lakana zéro, Bara zéro, Kiri zéro, le bilan est catastrophique, désastreux. Zéro. Et quoi, sans quelle 18 août maintenant, quoi Bandaouni Mokhtar Wan, Koulouka Koureta, et Bandaouni Mokhtar Wan ga fanga manye, ouais tiens. Mais ni entraîneur filila ka taa Messi kɛ gardien ni bi donna jɔn nɔ don Barça entraîneur ka taa Messi ta k'o kɛ gardien ni bi donna Barça la jɔn nɔ don jɔn de ye Bandaw ta jɔn de ye Mokhtar Wan ta ni Bandaw man ɲi Bandaw tabaga de man ɲi o tɛ cɛ fila ye Hachim de man ɲi n'i ma se k'o tiɲɛ fɔ i y'a jɛ an bɛ tilen cogo di élection ɲuman Morima nana de k'an ka miiri mɔgɔ kelen tɛ se sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ projet tɛ sɔrɔsiw bolo projet tɛ M5 bolo Mali gérelen bɛ bi ni kulu fila min vision tɛ u la les militaires n'avaient pas de vision M5 n'avait pas de vision projet tɛ M5 bolo projet tɛ CNSP bolo u fila ye fanga sɔrɔ an b'a kɔnɔ bi an bɛ bɔ cogo di M5 kelen tɛ se sɔrɔsiw kelen tɛ se parti politique kelen tɛ se diinɛmɔgɔ kelen tɛ se kulu kelen tɛ se bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan c'est ça la refondation mun bɛ hakilina min don an k'o fara ɲɔgɔn kan o de b'an bɔ Sikaso kɔnɔ sɛnɛ bɛ yan gɛlɛya min bɛ sɛnɛ kɔnɔ yan a kun ye mun ye a bɛ bɔ cogo di kalan tɛ kɛ Sikaso yan Sikaso kalanbaliya gɛlɛya ye mun ye a kun bɛ bɔ cogo di baaratanya bɛ yan munna denmisɛnninw si sera baaraw tɛ baara sɔrɔ a kun ye mun ye a fɛɛrɛ bɛ bɔ cogo di o wagati tɛ sisan ye transition an bɛ wagati min na an bɛ bɔ a kɔnɔ ni mun ye an bɛ bɔ a kɔnɔ ni kalafili de élection de b'an bɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a f'i ye ko a ye fanga to yen ko sɔrɔsiw bɛ développement kɛ ne faw filɛ yan u bɛ Thomas Sankara fɔ aw ye comme exemple u bɛ Rawlings fɔ aw ye comme exemple Rawlings tile ye san jɔn ye les années 70 Sankara c'est quelle année les années 80 en 1970 et dans les années 80 jamana bɛɛ tun bɛ i yɛrɛ ye fanga bɛ ɲini i bara cogo min i b'o cogoya la tigɛ i yɛrɛ ye parti politique bɛ sigi i bara cogo min o bɛ i yɛrɛ ye pour preuve Mali kɔnɔ UDPM kelen de tun bɛ yan au Sénégal il y avait le multipartisme le PS de Abdou Diouf le PDS de Abdoulaye Wade le PAI de Amad Dansokho au Ghana c'était le multipartisme Côte d'Ivoire PDCI tout le pays était libre forme mani dia quota multipartisme monopartisme walma coup d'état bɛ kɛ mɔgɔ ye président anw bara mais Guinée Sénégal élection de bɛ kɛ président ye Mali la coup d'état yi kɛ président ye à l'époque il n'y avait pas ces règles là mais à partir des années 90 depuis la chute du mur de Berlin depuis la conférence de Bonn diɲɛ uniformisera fanga bɛ sɔrɔ cogoya kelen i bɛ bɔ a la cogoya kelen l'élection seulement tout mode d'accession au pouvoir autre que par l'élection i bɛ gɛn ka bɔ jamana tɔw tu la donc comparer
les militaires du 21e siècle, des années 2000, aux militaires des années 60, aux militaires des années 70, en ignorant l'évolution des contextes, l'évolution des règles communautaires, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle ou de paresse politique. Ou t'es dans le ni tu es sangara la kunu ka bla bi ate se ka kure na ke kalo kila abe dugu bla ni Eurolix bla bi ka kana gana tabi kure ta abe dugu bla wa tout est créé o kanga ta élection là e ko am mo ga ya fode sumano aw ñu mo dewi aw ñu dewi laydu koroy di farafina laydu koroy di dambe kono ni président yi jo télé la ki jo wal jamana ñemogo ñekoro ko ñe laydu ta awye ambena domina mbe kala frila benka ke odo shogel ko kala mayga mfado tapo en fay to mi shogel en fay M5 wurati be ikme shogel suranga so kono 10h abe sunogo fo 17h ame dumuninge ambe baroke hal ni ngombe ta abe mine fiston isigi nyina ni yoroko nanga ni fie c'est mon père oh il faut laydu minta jamana blomba kono ko domi forame kala flike ola ka ministre blaka mugo wole mois de janvier ko ayna sigi aw ba fe kala kata chogo mi o ka nyefo ka klaka mugo wole mois de mai ayna sigi aw ba fe kala kata chogo mi o ka nyefo ka klaka mugo wole mois de juin ko ayna kala beta chogo mi o ko nyefo e ko ga mugo wole nani na tukuni atote doya mayo mugo te daila à 3 mois des élections ko jamana don ko bi ko ka do fara transition ka ko muna ko yurugu keleli damnera ko bube minera ko black kasola ko film nera ko black kasola muna ko bisiki be ku ye jamana na folon traki oh ale sogel kelen bisiki fana be ko million kɛmɛ wɔɔrɔ o duna sogel yɛrɛ kɔ juge ko sogel yɛrɛ minera million kɛmɛ are ya sara a jɔra la sogel o ye kiri ye oh ko jamanadenw ko ka dɔ fara transition kan e ko parce que e ko lakana ko risiw bɛ nali risi sugu jɔn ko mercenaire risi jamana tɛ dɛ mercenaire mi risi wɛrɛ ko k'ulu tɛ u dɔn k'u t'u dɔn aw ni ala cɛ n'ulu ye kojugu min kɛ a bɛ kɛ cogo di k'u bɛ na n'ulu ye miliyari 6 olu bɛ sara o la kalo o kalo mon père ala mɛn dɛ risi la u taara risi minnu nɔfɛ risi wɛrɛ ko anw tɛ ninnu dɔn olu 1000 k'u ka na ko jamana bɛ n'u sara miliyari 6 kalo o kalo miliyari 1 o ye million 1000 ni mɔgɔ 1000 o bɛ bɛn million 1 ma miliyari 2 million 2000 surasi 1000 o ye million 2 ye miliyari 3 o ye million 3000 o 1 na mɔgɔ 1000 million 3000 o ye million 3 miliyari 4 o ye million 400 ye surasi 1000 o bɛ bɛn mɔgɔ 1 million 4 ma miliyari 5 million 500 n'i y'o tila surasi 1000 cɛ surasi 1 na million 5 miliyari 6 o ye million 600 de ye surasi 1000 k'u bɛ na l'o de 6 millions par mercenaire an ka caporaux bɛ joli ta 10 ni 5 regardez k'u bɛ taa risiw ta ka na ils vont les payer 6 milliards par mois o dɔrɔn tɛ dɛ ka sanu bɔyɔrɔ 3 fana d'u ma sanu bɔ daga 3 3 millions unis aw ni ala cɛ n'i y'an ka caporaux sara kɛ 500 u tɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ 6 millions par mercenaire, plus 3 gisements miniers. Ni mɔgɔw yɛrɛ ɲininka ko est-ce que ko kɛlɛ bɛ ninnu kɔnɔ bilen i bɛ mun fɔ est-ce que surasiw b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ bilen wa des officiers supérieurs u natɔ wage ko an ma ko fanga ko fa tɛ an na bon an ko k'an bɛ jamana basigili fɛ an ye duwawu kɛ Asimi ye ne dɔgɔnin ye an ka kɔrɔ n'u ye u donna da min fɛ an bɛ duwawu kɛ ala k'u bɔ daba fɛ
jamana ɲɛmɔgɔ b'olu le bolo n'a tiɲɛn'u bolo a kɔlɔlɔ bɛ an bɛɛ kan n'a ɲan'u bolo an bɛɛ b'a nafa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ n'a bɛ sira min kan n'a ma ɲi i k'a fɔ i k'a ma ɲi Asimi y'a fɔ CEDEAO ye ko mɔgɔw bɛ ka bɔ Mali fan bɛɛ ko ka dɔ fara transition kan ko ani Mali kɔfɛ jamana bɛɛ k'a bɛ ka bɔ n ko u bɛ ka nkalon tigɛ n dɔgɔnin u tɛ ka tiɲɛ fɔ a ye Sikasokaw aw marchera ko ka dɔ fara transition kan wa ne m'a fɔ n k'a ma kɛ dɛ ne tɛ Sikaso ne ma ye aw ye mɔgɔw ye ka bɔ Gawo ko ka dɔ fara transition kan wa aw ye mɔgɔw ye ka bɔ Mopti ko ka dɔ fara kan wa aw ye mɔgɔw ye Tombouctou wa mɔgɔw bɔra Côte d'Ivoire wa mɔgɔw bɔra Sénégal wa u taara fɔ Asimi ye ko mɔgɔw bɛ ka bɔ don o don Mali dugu bɛɛ kɔnɔ ko ka dɔ fara transition kan ne ko Asimi k'u tɛ ka tiɲɛ f'i ye dɛ n kɔni m'a bɛɛ ye n m'a bɛɛ ye dɛ nka élection Ala ka kɛcogo ɲuman dusu d'u ma Ala ka fɛɛrɛ ɲuman d'u ma parce que CEDEAO bɔra an bɛ mun kɔnɔ n'an ma bɔ a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ mɔgɔ si tɛ se ka kisi a ma mɔgɔ si tɛ se ka kisi a ma munna Choguel t'a fɛ a ka kɛ sisan parce que ni élection kɛra sisan et parti minnu bɛ Choguel nɔfɛ a partiw aw bɛ yan ne bɛ yan an bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan Muntaka Tall c'est mon père comme Kassim Tapo l'est n mɔniw tɛgɛ kɔnɔ de mais Senidi tɔ ye joli ye bi Mali kɔnɔ Jamil Bitar ka militant bɛ mɔgɔ joli bɔ il a combien de maires Jamil Bitar Choguel un seul député Mali bɛɛ parti tɛ Senidi 0 MPR 0 Jamil Bitar MCCTR ATT ou quoi là 0 donc les élections qui ils n'auront pas de députés ils n'auront pas de président or la club est baraté au boulot ils ont besoin du temps pour qu'on fasse la transition Sénégalais au côté Moningalais au côté Diabogalais au côté Donso au côté Donso m'a fort Choguel est de guerre Donso Sénégalais m'a fort Choguel est de guerre Sénégalais moi aussi m'a fort mais on va faire quand même fanga là ka commerçant ñini ka marché doulouma ka me fanga la pour ka militant placé pour preuve Choguel nali ni pichebi ay MPR ay aka MPR mo club est au conseil primature ka M5 Fidoman club est au conseil à la primature a club kalo be warta comme ça nous e wari soro ka 4 soro nous e candidat de la baie ou be soro ka fo ka ta élection là mais o te foanye bi de ko suɲɛni daminɛra dɛ a ye dɔ fara wagati kan dɛ sécurité daminɛra dɛ sɔrɔsiw bɛ formeli la dɛ ne yɛrɛ Choguel bɛ tenue don dɛ Asimi yɛrɛ y'a fɔ dɛ président y'a fɔ dɛ ni Donso kumana dɛ ni Wopon kumana dɛ ani mɔgɔ si ma kuma a n'a kelen de bɛ kuma la a kelen le but de la prolongation de la transition foyi tɛ Asimi et Choguel veulent préparer un candidat à travers lequel on va tout faire là pour toujours. Voici la raison. Fanga de Jara Srasouye. On est Choguel bébé la yini kelen là. Mali refondation côté. Yurugu kelali côté. Lakana kelali côté. Kalan keleni kelete. Kenaya côté. Bara côté. Ils ont pris goût au pouvoir. Ils veulent pas partir. Ils veulent préparer un candidat à travers lequel ils veulent rester au pouvoir. Voici la vérité. Faut y être au quoi? Faut y être. On a tout terrorisme et fatalisme. Oui, sur la soute pour le gouverneur en cigara. Quand sur la soute pour le douanier en cigara. Il faut bien mettre mon rôle à quoi na keleke. Aure be bundeke. O te fanga marayo. Quand un mercenaire ta quoi na kelela. Au cours quoi ereb na barawara de kelete keleke. C'est aussi clair que ça. Le peuple soupçonne aujourd'hui, c'est Rasbati qui le dit, à partir de Sikasso, nous soupçonnons Assimi Goïta et Choguel d'être dans un projet attentatoire à la démocratie, d'être dans un projet dictatorial, d'être dans un projet démoniaque, d'être dans un projet de prendre le pouvoir en otage. Assimi et Choguel, on les soupçonne aujourd'hui. On les soupçonne. Ambeka Sigaoula, nous sommes candidats de la paix. Et à travers la justice, à travers des soi-disant luttes contre le truc, en Sigalendo. Choguel, Assimi, Ayaw Janto, Mo Sigalendo là.
an sigalen don fanga bɛ ka diya fanga bɛ ka diya Hashim nugura Jaw nugura Wage nugura Kamara nugura fu bɛ mɛnɛmɛnɛ o de ne Kamara jɔlen ani Faransi ministre défense a b'a fɔ ko mannequin don tellement que a cɛ ka ɲi vernis bɛ fa bɛ briller Hashim 22 don ni ye Hashim image ta 22 don ani Kuresa dugusɛjɛ hali a bonbonsi a bɛɛ couleur yɛlɛmara Wage tun bɛ kuleba min kɛ kunu Wage t'o kuleba kɛ bilen bi hali Wage tɛ pɛrɛn bilen an bɛ ka siga dɛ Ala ka jamana Ala k'an bɔcogo ɲuman d'u ma ne bɛ bɔ ni dugawu ye Hashim ye denmisɛnnin ye Ala ka bɔcogo ɲuman di Choguel ye n fa ye hali bi Ala ka limaniya d'an ma Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma mɔgɔw sigalen don Ala ka siga in Ala ka nkalontigiya Ala ka n'a bange kalafili a y'a kɛ munumununiba in an bɛ assise kɛ Choguel ni kelen ko i bɛ taa a bɛ gɛlɛya dɛ Ala k'an kisi a ma i kelen tɛ se e kan k'o dɔn nin bɛɛ ni i bɛ ka kelen tun bɛ se M5 tun tɛ taa n'a ye dɛ ni i bɛ ka kelen tun bɛ se sɔrɔsiw tun tɛ taa n'a ye dɛ ɔ ne fana ko kɛ kelen bɛ taga a i yɛrɛ ɲininka maliyɛn wɛrɛw bɛ yen dɛ o bɛ wolo mun na o tɛ hɛrɛ y'an si ma Ala k'an kisi o ma Ala k'an kisi o ma Morema nana ka fɔ an bɛ bɔ jamana in kɔnɔ cogo di gɛlɛya in kɔnɔ cogo di rapidement an ka hakili fara ɲɔgɔn kan diinɛmɔgɔw k'an dɛmɛ ni hakili ye mun bɛ parti politique la u k'an dɛmɛ société civile k'an dɛmɛ ni hakilina ye an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka se ka élection jɛlen kɛ ka bɔ nin kɔnɔ joona fanga mana na o kɔfɛ o b'a fɛ ka jamana mara cogoya min na jamanadenw b'o ta n'o hakilina ye jamana bɛɛ basigi Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka marabagaw sɔn miiri ɲuman na Ala k'u sɔn tabili ɲuman na Ala ka fɛɛrɛ ɲuman d'u ma Ala ka dusu ɲuman d'u ma Ala ka n'u jarabi sitanɛ la Ala ka n'u jarabi diɲɛ la Ala ka n'u jarabi katikati la Ala ka n'u jarabi climatiseur la Ala ka n'u jarabi bon d'essence la Ala ka n'u jarabi protocole la Ala ka n'u jarabi pipopi la Ala k'u jarabi hɔrɔnya la Ala k'u bɔ da ɲuman fɛ Ala k'u bɔ da ɲuman fɛ Ala ka kalafili ɲuman di an ma Ala ka kalafili ɲuman di an ma Ala k'an to la n bɛ nin fɛn de fɔ buwa fitinin taara buwa kɔrɔba taara buwa fitinin bɛ yen Ala ka buwa fitinin kisi bubu taara bubu kɔrɔba bɛ yen Ala ka bubu kɔrɔba fana kisi one love à vous tous.